حال غم سنائیں گے شام کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از سقیفۃ آئی دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے۔ شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی سمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نجات۔ محترم ناظرین، اس رات کو انشاءاللہ جہاں بھی آپ ہیں، خداوند متعال آپ کے اعمال اور آپ کے عبادات اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور خداوند متعال آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے میرے محترم مشاہدین و ناظرین کہ آج شب قدر ہے اور آج 30ویں کی رات ہے، اس مناسبت سے انشاءاللہ العزیز ایک مختصر پروگرام آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز خطبہ کرام فضائل اہل بیت علیہم السلام آپ کو سنائیں گے، اور اسی طرح خطبہ کرام انشاءاللہ العزیز مناقب اہل بیت علیہم السلام، اور اس رات سے متعلق جو اہم باتیں ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گے، اور اسی طرح اعمال شب قدر اور ان میں سے دعائے شریف جوشن کبیر آپ کی خدمت میں پڑھا جائے گا، اور آپ ہمیں ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اور جہاں بھی ہوں گے آپ کے گھروں کو انشاءاللہ اس مبارک ٹی وی سے اور اس مبارک پروگرام سے انشاءاللہ العزیز نور پہنچے گی، کیونکہ ذکر اہل بیت علیہم السلام نور ہے، تعلیمات اہل بیت علیہم السلام نور ہیں، فرمائشات اہل بیت علیہم السلام نور ہیں، اور یہ مبارک اعمال جو اہل بیت علیہم السلام سے مرمی ہیں، یہ ادعیہ جو خزائن ہیں، جو ابحار ہیں، جو دریائیں ہیں معرفت کی اور معرفت پروردگار عالم کی، یہ آپ کے گھروں کو برکت اور نور پہنچائیں گی انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس ٹی وی کو آپ اپنا ٹی وی سمجھ لیں گے، اور اس ٹی وی کو ہمیشہ آپ اپنے گھروں کا زینت بنائیں گے، اور آپ یہ دیکھیں گے میرے محترم ناظرین کہ انشاءاللہ یہ ٹی وی وہ ٹی وی ہے، یہ چینل وہ چینل ہے کہ انشاءاللہ العزیز بقدر توان بقدر استطاعت آپ کو اہل بیت کا قرب دلائے گی، اور آپ کو اہل بیت علیہم السلام کی شان، ان کی زندگی اور ان کے فرامین اور ان کے دشمنوں کی پستی سے آگاہ کرے گی۔ خداوند متعال آپ سب کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ محترم ناظرین، 23ویں کی شب ہے، اور اس میں بہت سارے اعمال ہیں جو بجا لائی جا سکتی ہیں۔ اب جتنا وقت ہمارے پاس ہے اسی کے تناسب سے کچھ اعمال ہم یہاں پہ انشاءاللہ بجا لائیں گے۔
آپ بھی جہاں پر ہیں، جہاں پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ. خداوند متعال آپ کو اجر بے انتہا نصیب کرے. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا ہمارے عزیز عالم خطیب منبر سید الشہداء صلوات اللہ علیہ علامہ آفتاب حیدر جعفری صاحب قبلہ سے کہ وہ زیارت اہل بیت علیہم السلام، زیارت سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کی تلاوت کریں. اللهم صل على اللهم صل علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام قربۃ اللہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا وارث اعظم صفات اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفى، السلام علیک یا ابن علی المرتضی، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء، السلام علیک یا ابن خدیجة الکبریٰ، السلام علیک یا انصار اللہ وابن صارح والوتر المعطور، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وألام الحدى والعروة الوثقى والحجة ولا أحل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بالشراء ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. اب میں گزارش کروں گا علامہ سید عمران بخاری صاحب قبلہ سے کہ وہ بعض اعمال شب بچا لائیں. بسم اللہ. ناظرین جہاں پر ہیں قرآن کریم اپنے سامنے کھولیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک
بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النار وتقضي حوائجي للدنيا والآخرة. اپنی حیات کو سامنے رکھ کے جلدی ایک منٹ میں دعا سے جو بھی حاجت ہے آپ کے دل میں، آپ کی خواہش ہے، آپ کے مشکلات ہیں، مالی، دینی، دنیاوی، اولاد کے متعلق، خداوند متعال سے اپنے حوائج مانگے. سب سے پہلے، سب حاجتوں سے پہلے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرج کے لیے دعا کریں اور دل سے مانگے کہ خداوند متعال ہمارے غائب امام کو ہم اذن ظہور دیں اور اذن خروج دیں، کیونکہ اگر ان کی خروج ہو جائے، ان کی ظہور ہو جائے تو سب تمنیات پوری ہوں گے اور سب حوائج پورے ہوں گے. اب مومنین کرام سر قرآن مجید یا سپارہ جو بھی آپ کے پاس قرآن کی صورت میں ہے اپنے سر پہ رکھیے. میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم ولا أحد أعرف بحقك منك. 10 مرتبہ. بك يا الله 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 بك يا الله. 10 مرتبہ. بمحمد 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 بعلي 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 بفاطمة 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 بالحسن 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 بالحسين 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 بالحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله. بالحسين 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 بعلي بن الحسين 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 بعلي بن الحسين. میرے خون رونے والے امام بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بمحمد بن علي 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 وجعفر بن محمد وجعفر بن محمد بجعفر 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 بن محمد بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر. اے میرے پردیس میں پل بغداد پر الجانے والے امام، اے 14 سال کی قید کاٹنے والے امام، بموسى بن جعفر 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 بموسى بن جعفر
جعفر بے موسیٰ ابن جعفر بے موسیٰ ابن جعفر بے علی ابن موسیٰ اے امام رضا اے امام رضا ہمارے گناہ بخش جائے. امام رضا کا واسطہ دے کے کہتے اللہ تو رضا کے صدقے میں ہم سے راضی ہو جا. بے علی ابن موسیٰ 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 بے علی ابن موسیٰ. اے امام رضا آپ کی بہن آپ کو ملنے کے لیے آئی معصوم قوم آپ کو ملنے کے لیے پہاڑوں میں رلتی رہی. مولا آپ کی بہن کی ملاقات نہ ہو سکی. مولا امام رضا کا واسطہ دے کے کہتے اللہ ہم سے راضی ہو. یا سریع رضا یا سریع رضا یا سریع رضا بے محمد ابن علی 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 بے علی ابن محمد 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 بالحسن ابن علی 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 بالحسن ابن علی. ایک منٹ آ رہا سر ایک منٹ. اس سے پہلے کہ مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ مصائب حضرت علی اکبر علیہ السلام وداع حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کچھ جملے سنا. وداع علی اکبر انا للہ و انا الیہ راجعون. اے عزیزوں میرے زمانے کے امام نے خواب میں دیکھا خواب میں دیکھا سید الشہداء تشریف لائے. سید الشہداء سے زمانے کے امام نے خواب میں پوچھا مولا کربلا میں آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی. عزادار و سید الشہداء رو کے کہنے لگے مہدی کیا بتاؤ. ارے جب میرا کٹا ہوا سر نوگے سنا پہ بلند تھا اور میری نگاہ میری بہن کی بے پردہ سر پہ جاتی تھی میں تڑپ کے رہ جاتا تھا. اور مہدی دوسرا وہ غم جب میں علی اکبر کے زخمی وجود پہ پہنچا. مہدی سوچو ایک بوڑھا باپ اور 18 برس کا کڑیل جوان عزادار و سید الشہداء علی اکبر کے زخمی وجود پر ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ زخموں سے چور چور بیٹا نظر آیا. عزادار حسین نے دیکھا علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ دھرا ہے. حسین نے پوچھا میرے لال یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا. علی اکبر بیٹا تھا
बाप से छुपाने लगा। हुसैन कहने लगे बेटा तू मुझसे आज छुपाता है, मैं तुम्हें जरनामे में पहले देख चुका। बेटा ये दर्द अभी दूर होता है। अज़ादारो हुसैन ने सीधा हाथ अली अकबर के सीने पर रखा और एक मर्तबा आसमां की तरफ देख कर पुकारे, या इब्राहिम खलीलुल्लाह, देखिए मेरी आंखों पे पट्टी नहीं। अली अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाला, अली अकबर का वजूद तड़पा। हुसैन ने अपने जवान बेटे को सीने से लगाया, बूढ़े बाप के लबों से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह सब आप भी कुछ मुसीबत के जो भी सुनाया हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। या बुलफुल अब्बास अलमदार। अज़ादारो ये वो मेरे मौला गाजी अब्बास अलमदार हैं जिनकी वजह से मेरी आका ज़ैनब ने परदेश कबूल किया, जिनके सहारे ये बीबियां आई थी। अल्लाह अकबर। बड़ा अजीब जुमला सुनाने जा रहा हूं मैं। जब याद आएगा रोते रहेंगे। अब्बास वफादार के नाम का जुमला है। हमारे पाकिस्तान मंडी बाउद्दीन का एक काफिला ज़ियारत पे गया। ज़ियारत पे जाने के बाद सारी ज़ियारतें की। आखिर में जब शाम जाना था, बाजार गया, बाजार से कुछ शीशियां ली और जाकर करबला मोहल्ले में खुद्दाम हजरत अब्बास अलमदार से कहा कि ये कुछ न्याज मुझसे ले लो और मैं हजरत अब्बास की कच्ची कब्र की ज़ियारत करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ अब्बास कहाँ है। मैं अब्बास को सलाम करना चाहता हूँ। उसको न्याज दी। पहुंचा, वहां पर काफिले वाले साथ थे। बड़ा मातम हुआ, बड़े रोए। वो सैयदजादा खुद ये बताता है कि मैंने देखा कि नहरे फुरात का पानी आकर अब्बास की कब्र से टकरे मार मार के नजामत का इजहार कर रहा था। मौला हाय मैं आपके पास क्यों नहा गया। कहता है सैयदजादा ने क्या किया। उसके बाद मैंने उसे कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी लेना है। पानी का नाम है। उस खुद्दाम ने थोड़ी 2-4 शीशियां प्लास्टिक की निकाल कर दी। उसने कहा ये प्लास्टिक की जरूरत नहीं है, शीशियों की जरूरत नहीं है। वो कहता मैं अपने पास एक मशकीजा लेके आया हूँ बाजार से। मशकीजा पानी के भरा और भरने के बाद वहां से मातम करके चले। ज़ाहिर कहते हम शाम पहुंचे कि शाम पहुंच के हम उसके बाद ज़ियारत करके पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन हमारी हैरत की हद हो गई। हम इतने रोए जिसकी जिंदगी में कभी न रोए। वो ज़ाहिर कब्र हुसैन, ज़ाहिर हजरत अब्बास ने कहते काफिले वालों एक मैं सैयदजादे पे मदद लगाओ, मेरे ऊपर एक एहसान करो, आओ जरा कब्र सकीना पे जाना है। हम आओ जरा कब्र सकीना पे जाना है। हम सारे काफिले वाले या अब्बास या हुसैन कहते कहते कब्र सकीना पे आए। हम हैरान हो गए। सैयदजादे ने अब आके नीचे से वो मशकीजा निकाला और सकीना की कब्र से पानी डाला। आवाज देगा सकीना उठ, चाचा ने पानी भेजा है। और सकीना दिल ने पानी भेजा है और सकीना की कब्र से आवाजें आ रही है। हाय मेरा चाचा सकीना के लिए पानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सारे उठे। आखिरी जुमला आखिरी ये कहे अपनी हाजत सामने मेरा हुज्जत मेरा हुज्जत या हुज्जत मेरे पास ये वास्ता मोहम्मद वाले जितने अमाल करने वाले और यहाँ पर अलमहदी टीवी और जितने प्रोग्राम देखने वाले लोग हैं
مولا سب کی حاجات کو پورا فرما, سب کے دکھوں کو دور فرما. سارے مل کے پڑھیں. اللہ الرحمن الرحیم کل ولیک حجت من النصر سرواتک وعلى آبائی فی هذا الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن وردکتون وتمتعوا فیہا طویلا. میرے مولا, میرے اللہ, میرے مولا کا جل ظہور فرما. میرا مولا امام مہدی آ کر پوچھے ظالموں میری دادی کا گھر کیسے جلایا. میرا مولا آگے پوچھے 6 باغ کے بچے کو تیر کیسے مارا, اکبر جیسے جوان کو برچی کیسے ماری, اور زینب کی چادر کیسے چھینی, سکینہ کے دور کیسے اتارے, خیام کو آگ کیسے لگائی. اے میرے مولا جلدی ظالموں سے حساب لے. مولا ہم سب کی حاجات کو پورا فرما. یہ 4-5 خطباء علماء سب کی حاجات کو پورا فرما. میرے مولا ہم نے جو پڑھا ہے اس میں ہمیں خلوص رکھنے کی توفیق عطا فرما. خلوص نیت سے پڑھا مولا اجر عظیم عطا فرما. جتنے لوگ ہیں ہمارے علامہ آغا حسن العیاری کی دینی دنیاوی مقاصد کو بر فرما, روزی میں اضافہ فرما. اس سے بہتر کام کی ہمارے برادر عزیز علامہ آفتاب حضرت جعفری کو اولاد عطا فرما. جو حاجات پر فرما. میں غریب کی جو حاجات پر فرما. میرے بیٹے زین عباس کو, زین عباس بخاری کو اولاد عطا فرما. میرے سارے خاندان کی حفاظت فرما. ہمارے شیخ صاحب جناب حنیف شیخ صاحب کی جمی حاجات, ہمارے برادر عزیز آغا مہدی کی جو حاجات ان کو پورا فرما. آغا جلال کے جو حاجات پورا فرما. آغا ساسان کے جو حاجات ان کو پورا فرما. آغا حسن العیاری کے خاندان کے بزرگوں کا سائن پر قائم و دائم رکھنا. ان کے برادران کو خیران کو زندگی دراز عطا فرما. ان کے گھر کو ہر طرح کے شر جنن سے محفوظ فرما. استقامت عطا فرما, توفیق عطا فرما تاکہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صاحب کے بعد اب کیا پڑھنا اگر جی زیارت آپ نے 3 زیارتیں پڑھانی ہیں. آپ کی حضرت امام حسین کی, محترم ناظرین, امام شب قدر ہے اور ساعات استجابت دعا ہے. نماز پڑھتے ہیں چھوٹی زیارت, ساعات استجابت دعا ہے. ہاں سب بیٹھ. اور آپ کے آنکھوں میں بھی شاید آنسو ہوں, تو اس وقت بہترین عمل میرے عزیزوں دعا کرنا ہے. خاص کر حضرت ولی اثر علیہ السلام, وہ ہمارے مولا ہیں, ہمارے مالک ہیں اور ہمارے منعم ہیں, ہمارے ولی نعمت ہیں. اور بہت ہی بے وفائی ہے کہ ہم اپنے حاجات خدا سے مانگے اور ہمارے مولا اضطرار میں ہوں, ہمارے مولا اضطراب میں ہوں, ہمارے مولا کے حق ظالمین کے ہاتھ میں ہوں اور ان کے لیے دعا نہ کریں. ان کے لیے دعا کرنا سب اپنے حاجات سے بیشتر اور اپنے حاجات پہ مقدم رکھنا ان کا حق امامت ہے, ان کا ہمارے مولا کا حق ہے. اور انہی کے لیے دعا کرنے میں, انہی کے دعا کرنے کے برکت میں ہماری حاجات پوری ہوں گی انشاءاللہ العزیز. میرے عزیزوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور یہ اس دعا جو میں پڑھوں گا میرے ساتھ پڑھیے انشاءاللہ العزیز. اور اس کے بعد آپ کے جو بھی حاجات ہو خداوند متعال سے اور اہل بیت اطہار سے اور امام زمان علیہ السلام سے مانگے. لیکن سب سے پہلے حضرت ولی اعصر علیہ السلام کی تشریف آوری, ان کی تشریف فرمائی اور ان کے ظہور کے لیے دعا کریں. سب سے پہلے یا اللہ 10 مرتبہ, یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا فاطمة الزہراء یا فاطمة الزہراء یا فاطمة الزہراء یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین. اور 3 مرتبہ یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان ادرکنا 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 ولا تهلكنا. اب
खुदावंद मुताल 14 मासूमीन इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सबसे पहले उनकी तशरीफ आवरी मांगे और उनके बाद जो भी हाजात है दिल में उनसे खुदा से मांगे। اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين أخت الحسن والحسين. السلام على باب الحوائج أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين أخي الحسن والحسين ورحمة الله تعالى وبركاته. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. اللهم لعن سنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهم اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وأذل عبادك وأفسدا بلادك. اللهم لعنهما وأنصارهما ومن تابعهما ومن دافع عنهما. اللهم عذبهما عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين. اللهم عذبهما عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين. اللهم عذبهما عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين. اللهم عذبهما عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. दुआए तवस्सुल पढ़िए, दुआए तवस्सुल ये दुआए तवस्सुल जो भी आपकी हाजात हैं ख्वाहिशात हैं रिज़्क़ के सिलसिले में औलाद के सिलसिले में काम के सिलसिले में अपने अज़ा अक़रबा के लिए बच्चियों की शादी के सिलसिले में जो भी आपकी हाजात हैं हम सब की नियाबत में पढ़ रहे हैं. सबकी दुआओं मौला कबूल फरमाए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका नबिय्यर रहमत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि या अबल क़ासिम रसूलुल्लाह या इमामुर रहमा या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तजफना व तवस्सलना बिका व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजियान इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह या अबल हसन व या अमीरुल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब हुज्जतुल्लाह अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तजफना व तवस्सलना बिका व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजियान इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह या फातिमा ज़हरा या बिन्त मुहम्मद ने क़ुर्रत ऐनिर रसूल या सय्यदतना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तजफना व तवस्सलना बिका व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह या अबा मुहम्मद या हसन बिन अली अय्युल मुज्तबा या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतुल्लाह अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तजफना व तवस्सलना बिका व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजियान इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली या शहीद इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतुल्लाह अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तजफना
وتوسلنا بك وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ابا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ابا جعفر يا محمد بن علي ايها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ابا عبد الله يا جعفر بن محمد اي الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ابا الحسن يا موسى بن جعفر ايها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا ابا الحسن يا علي بن موسى الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ابا جعفر يا محمد بن علي اي التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله عند الله يا ابا الحسن يا علي بن محمد اي الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ابا محمد يا حسن بن علي يا الذكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن والخلف الحجة أي القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله سارے اپنی حاجات کو سامنے دعا مانگے تجھے واسطہ محمد ہماری پریشانی کو دور فرما ہماری عبادات کو قبول فرما ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما ہماری اولاد کی اصلاح فرما شر جنین سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما ہمیں اپنے عقائد پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما محمد و آل محمد کے 1400 سال پہلے اور اب تک اور اب سے قیامت تک جتنا دشمن ہے سب کو تباہ و برباد فرما ہمیں محب اہل بیت میں مرے تو حسین حسین کر کے اٹھے تو علی علی کر کے امام زمانہ کو آپ سے راضی فرما مولا اے اللہ اے کائنات کے بادشاہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو اہلیتوں کو جاننے والے امام زمانہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا جو پر رو رہا ہے مولا اے مالک کائنات امام زمانہ تیری حجت ہم سے راضی ہو اور جلد میرے مولا کا ظہور امام زمان کا ظہور ہو جب ظہور امام زمان کا تو ہم امام کے غلاموں کی جوتیاں اٹھا سکے امام کے خدمت گزاروں میں
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा अदखिलना अल क़ुबूर सुरूर। अल्लाहुम्मा अग़्नि कुल्ल फ़क़ीर। अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल जाइन। अल्लाहुम्मा अक्शि कुल्ल उरियान। अल्लाहुम्मा अक़्ज़ि दैन कुल्ल मदीन। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज अन कुल्ल मग़रूब। अल्लाहुम्मा रज़्ज़ कुल्ल गरीब। अल्लाहुम्मा फ़ुक्क कुल्ल असीर। अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ल फ़ासिद मिन उमूरिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल मरीज़। अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल मरीज़। अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल मरीज़। अल्लाहुम्मा सुद्द फ़क़रना बिग़िनाक। अल्लाहुम्मा गय्यिर हालना बिहुस्नि हालिक। अल्लाहुम्मा अक़्ज़ि अन्ना दैन फ़क़रना मिनल फ़क़्र इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या सादती व मवाली इन्नी तवज्जहतु बिकुम अइम्मती व उद्दती लियौमि फ़क़्री व हाजती इलल्लाह व तवस्सलतु बिकुम इलल्लाह वस्तशफ़अतु बिकुम इलल्लाह फ़शफ़ऊ ली इंदल्लाह वस्तनक़िज़ूनी मिन ज़ुनूबी इंदल्लाह फ़इन्नकुम वसीलती इलल्लाह व बिहुब्बिकुम व बिक़ुर्बिकुम अर्जू नजात मिनल फकूनू इंदल्लाह रजाई। या सादती या औलिया अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन वल्लानल्लाहु आदा अल्लाह ज़ालिमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन आमीन रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम ज़माने की दुआ मांगे, उसके बाद आगा साहब जल्द पढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाही अज़मल बला व बरियल ग़िफ़ा व इनकशफल ग़िता व इनक़तर रजा व ज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिदस समा व अंतल मुस्तआनु व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़ी शबर रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतहुम व अरफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम व फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिल बसर औ अक़रब या मुहम्मद या अली ओ या मुहम्मद। सब कहें या मुहम्मद या अली ओ या मुहम्मद या मुहम्मद या अली या मुहम्मद। इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबज़ ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्साअता अस्साअता अस्साअ अल अजल अल अजल अल अजल या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व लकस्सलाम व इलैका यऊदुस्सलाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलल अइम्मतिल हादीन अल महदीन। अस्सलामु अला जमीइ अंबियाइल्लाहि व रुसुलिहि व मलाइकतिहि अजमईन। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अला अलीय्यिन अमीरिल मुमिनीन। अस्सलामु अला फातिमतज़ ज़हरा सय्यदति निसाइ अहलिल जन्नति अजमईन। अस्सलामु अलल हसन वल हुसैन सय्यदै शिबाब अहलिल जन्नति अजमईन। अस्सलामु अला अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलामु अला मुहम्मद इब्न अली बाक़िर उलूमिन नबीयीन। अस्सलामु अला जाफ़र इब्न मुहम्मद अस्सादिक़िल बारिल अमीन। अस्सलामु अला मूसा इब्न जाफ़र अल काज़िम। अस्सलामु अला अली इब्न मूसा रिज़ल मुर्तज़ा। अस्सलामु अला मुहम्मद इब्न अली अल जवाद। अस्सलामु अला अली इब्न मुहम्मद अल हादी। अस्सलामु अला अल हसन इब्न अली अल ज़की अल अस्करी। अस्सलामु अला अल हुज्जत इब्न अल हसन अल क़ाइम अल महदी व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम शरीफ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिका अल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि अस्साअह व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौआ व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف ولعن أعداءهم من الجن والإنس أجمعين. خیلی ممنون و متشکر از بینندگان گرامی. سب مشاہدین کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل پھر دوسرے برنامے کے ساتھ خطبہ عظیم الشان آپ کی خدمت میں ہوں گے انشاءاللہ. خدا حافظ. یا علی مدد.